Osvanulo je jutro, još jedno u mojoj biobašti. Možda ovdje možete da čujete ptice i možete da čujete zujanje insekata. Neverovatno je koliko se ovdje osjeti ljubav. Prosto svi se vole i svi su u nekoj sinergiji. Ovdje ima mnogo plodonosnih biljaka, mnogo medonosnih biljaka i sve se tu nekako složilo jako dobro kako bismo imali tu pravu sinergiju ljubavi. U današnjoj epizodi radimo smenu kultura. U pitanju je smena na jednoj gredici na kojoj se trenutno nalaze boranije, krompir, krastavci, pre toga su tu bile i cvekle i mladi luk. Kako ću odraditi smenu kultura, vidjet ćete u današnjoj epizodi. Uvijek se budim rano, tamo negde u 5:30. Moj bioritam je prosto neuklopiv sa bioritmom ostalih živih bića na planeti. Gdje god odem, u koju god civilizaciju, prosto sam ja onaj koji kao ova pčela odradi mnogo poslova dok se ostali svet budi. To je tako. A skoro sam slušala i učestvovala u razgovorima u kojima se pričalo o faktorima za zaštitu od sunca. I evo ja sad gledam u jedno veliko baštinsko sunce i pitam vas kako su uspjeli da vas ubede da vam je sunce zločinac i da vam sunce želi zlo. Kako su uspjeli da vas ubede da su faktori ti koji će vas spasiti od sunca. Sunce kao najveći hranitelj, kao naša zvezda životna, ne može da bude zlo i ne može da bude problem, a hemijske industrije zarađuju na svakom tom faktoru koji plaćate. I da, odgovor na pitanje ti u svojoj bašti ne koristiš faktore, provodiš toliko vremena na suncu, da, moj odgovor je ne. Nema nikakve potrebe, prosto isključite medije. Rano je i sunce tako pada da ne možete imati jasnu sliku šta se nalazi na ovoj gredici, ali ja želim ovu senku i želim ovaj odraz sunca po lišću. Na ovoj gredici će se danas raditi smena kultura. Ovdje imamo krastavac. Ovdje je ostalo još malo krompira. Vidjet ćete, u pitanju je crveni krompir, vrlo je rodan. Ovdje sam izvadila mladi luk. Tu je bio, dakle, mladi luk, krompir, krastavac. Zatim sa ove strane imam nisku boraniju, a ispred nje je bila cvekla koju sam izvadila. Ono što je meni najvažnije jeste da je ovo treća berba niske boranije. Pogledajte ovo, neverovatno. Uspjela sam da je sačuvam ovdje i ona je odlično rodila, jer visoke temperature ne odgovaraju mahunarkama. Mahunarke, većina njih ima cvijet koji je pre svega neotporan na visoke temperature, znači nije uvek do vas. I sada je potrebno da ovdje odradim berbu i da naravno uradim smenu kultura. Pogledajte kakav je to rod. Već sam u jednoj epizodi brala mahunarke upravo sa ovih grmova, ali njihovo vreme jeste da završi vegetaciju. Vidite kako se list suši, treća berba, sasvim je dovoljno i postoji ona situacija u kojoj mi zaista volimo naše biljke i prihvatamo da su one umorne. Ovdje govorimo o kontinuitetu života. Ove biljke idu u tekuće biljna đubriva, na bazi azota, hranit će kupusarice koje upravo dolaze na ovo mjesto. I to je taj povezani ciklus. Dakle, mi imamo biljke koje ćemo rezati. Dakle, neće se čupati. Rezat će se njihov koren koji će biti dozator azota tokom vremena. Ostaje u zemlji. Između tih korenova će se saditi kupusarice, a kompletna ova biljna masa ide u tekuće biljna đubriva da hrani upravo te kupusarice. I onda kada sve to upratite, kada sve to pogledate, samo možete da kažete kakva je to ljubav oko nas. I kada postanete svesni te ljubavi,
sve ostalo, sav mizansen životni postaje besmislen. Ono što želim da još vidite u ovoj epizodi jeste rezultat iz epizode šta sadimo u julu. Ovdje su nikle niske mahunarke, evo lagano niče luk, cvetla se također primila, ali ono što mi je najbitnije jesu ovi keljevi, ovdje koji su zaštićeni od stenica i ja samo želim da provjerite kako je on lep. Eto, uspjeli smo da ga oporavimo. On je bio oštećen kada je bio posađen, pogledajte epizodu, ja sam upravo o tome pričala kako su stenice, uspjela sam da sakrijem biljke da ih sačuvam, ali sve su one zapravo oštećene, zato što su stenice, prosto ne možete se boriti protiv stenica drugačije osim igrom žmurki i tu negdje pronađu biljku, ali evo sada se kelj oporavio i potpuno je zdrav. Dakle, stenice ga ovdje nisu dirale. Ovo je vrlo efikasan sistem zaštite. Stenice se lagano povlače, nisu više toliko aktivne kao što su bile recimo u prethodnom mjesecu. Biljke se i oporavljaju i odmorit će se od tog silnog napada. Ali ja ću vas sada podsjetiti na polifenole. Svaka biljka koja je napadnuta i koja je morala da se bori ima 10 puta više polifenola u sebi od one koja je razmažena. Eto, neka prednost od napada stenica. Kad sam već na temi stenica, evo želim da vidite ovaj kelj. Vidite kako su bile napadnute biljke, još uvek se vidi šta su to zapravo stenice radile na ovom lišću. Ja sam ove kupusarice uporno zalivala tekućim biljnim đubrivom na bazi azota koje sam napravila od ostataka graška. Stavljala sam jaču koncentraciju, dakle ne 1:10, nego 1:5 i pogledajte kako se kelj oporavlja. Ono što je bitno da gledate kod kupusarica jeste centralna zona. To je jedino što vas zanima. Ako je centralna zona zdrava, ovi listovi nisu toliko bitni, oni još uvijek imaju svoju ulogu, ali je najvažnija centralna zona i vidite, on koji je bio prilično ugrožen, on se oporavlja, što znači da će ovdje imati fantastičnu glavicu kelja tamo negdje u septembru. Svake sezone se trudim da pronađem rješenja za probleme koji muče baštovane i jedan od bitnijih problema jesu upravo mahunarke čiji cvet i plod sam nije osjetljiv na visoke temperature. Najčešće nam cvet propada i onda ono što možete vidjeti jeste da je boranija dobro cvetala, da njoj nema plodova i prosto dobijete nekakav lisnati grm. Osim što je list boranije jestiv, možete ga koristiti jednako kao spanać, osim što možete koristiti preparat na bazi cvekle da pomognete svoj boraniji kao što sam to ja uradila. I evo rezultat nakon 10 dana primjene jeste da na ovoj vrlo osjetljivoj sorti imam već prve boranije, odnosno prve mahune, jer ovo je ta sapasta sorta koju sam željela da umnožim i evo već krenula na sve strane. Cvekla i polifenoli iz cvekle su bitno, odnosno moćno, upotrebit ću termin oružja u našim rukama, ali ono što je također možda najvažnije u vašoj sezoni jeste da izaberete otporne sorte. Vidite koliki lisnati zid imam od boranije i jedem to njihovo lišće. Sada su počeli da se formiraju tu plodove, ali definitivno želim plodove. Ja želim da umnožim ovu sortu i sada će mi nakon cvekle to i uspjeti. Danas ću ubrati mladi luk. Luk je dospeo za berbu, ima ga više turnusa i ovo što ovdje vama pokazujem jeste podsjetnik da posadite sebi novi turnus lučica. Vidite kako je lepo kad imate mladi luk sada u ovoj fazi vegetacije kada mladog luka inače nema.
uzmite lučice. Ako nemate lučice, onda imate one sitne lukove koje ste izvadili, koje prosto svako od nas ima i krupnije i sitnije lukove. Ne postoje glavice koje su unificirane, dakle samo krupne glavice. Te lučice možete da sadite, a ono što još možete da sadite jeste ljutika. Samo je bitno da to radite na 15 dana do 1. septembra kako biste imali luk za mladu berbu. Biobašta po sistemu projektovanja trag biljke treba da ima 30% modela za brzi uzgoj i 70% permamodela. Brzi uzgoj vas umori, da veću količinu plodova, puno znanja jer zaista puno učite na toj smeni kultura i na dinamici 5, 6, 7, naročito na dinamici 7. Brzi uzgoj proizvede puno sadnica i nakon toga se odmorite kada su u pitanju permamodeli. Jer sve ovo što vidite je posađeno permamodelima, jer ja radim upravo sada konverziju gredice za brzi uzgoj u permamodele, a gredice koje će biti brzi uzgoj u narednoj sezoni se uskoro zatvaraju. Njih je važno pripremiti, odmoriti, zatvoriti kako bi tamo negde od početka februara sa njih skidali malč, delimično obradili i one bile spremne za setvu sitnih semena. Sve ovo što vidite su permamodeli, tako da se mi sada nalazimo ispred permamodela na kome se danas radi smena. Kao što sam rekla, imamo nisku boraniju, krastavce, krompir. Vrlo čudna kombinacija na prvi pogled, ali vrlo efikasna kombinacija jer krastavci se ovdje fantastično drže. Krompir je njima napravio odličan hlad s jedne strane, niska boranija sa druge strane. Evo pokušavam da hvatam neko bolje svetlo. I ono što je moj zadatak sada jeste da izrežem nisku boraniju, da uberem plodove, jer količina plodova je ovdje baš velika. Kao što sam rekla, ovo je 3. berba. Baš je lepo, pogledajte kako je to lepo. Mislim da se više radujem zbog biljaka nego zbog sebe. Uglavnom više plodova podelim prijateljima. Ali mi je jako lepo kad vidim da sistemi funkcionišu, prije svega zbog biljaka i vas. Postoje ljudi koji imaju vrlo male bašte i kojima dinamika važna kako bi proizveli dovoljnu količinu hrane za svoju porodicu. Dakle, sada ću ja da oberem boranije, da ih izrežem upravo tu. Ovu masu ću staviti u tekuće biljno đubrivo jednim delom, drugim delom ću nadograditi permamodel. Nakon toga ću izvaditi krompir sa druge strane i nastavljamo snimanje i smenu kultura. Evo, izrezana je. Sada ću sa nje da oberem sve ove plodove. Vidite kolika je to količina plodova na njoj. A pritom imam resurs, ostaje mi koren u tlu i ostaje mi ova fantastična biljna masa. Videli ste malo pre kelj, ja sam njega hranila ostacima graška. Ovo je također nastavak u ishrani kupusarica, jer ove boranije, jednako kao i grašak, imaju azot u svakom delu svog biljnog tkiva i nastavit će da hrane ove jesenje kupusaricama kojima je to vrlo važno, a same jesenje kupusarice ulaze u jednu zonu sigurnosti gdje nemamo neke predatore koji će tu da ih oštećuju. Konačno su nam i kupusarice odahnule. Evo, berem ih i divim se kako su one izdržale te visoke temperature i uspjele da daju veliku količinu plodova. Ove 3. berba. Iako ima tu negdje poneki cvetić koji je ostao, zaista je bitno da znate ono vreme kada se i biljka umorila, kada treba da se pozdravite i da joj omogućite taj kontinuitet života. Sve što iz zemlje dobijamo, zemlji vraćamo. Evo, ovdje kreću i krastavci. Evo ih. Već sam imala berbu, ali sada su dobro pincirani i sada kreće njihova ekspanzija, list im je zdrav. Inače,
ovakve fleke koje se javljaju kod krastavaca koji počinju da plodonose, samo govore da gube minerale i da je potrebno da ih dodatno hranite. Jedna čaša, ona bela čaša od 180 ml pepela u 10 litara vode jednom nedeljno će biti sasvim dovoljno da nadoknadi količinu minerala koji izvuče svaki ovaj plod i iz biljke i iz tla. Evo, odlična berba, ovo će biti fin obrok, odnosno više obroka ovih dana. Ono što želim da vidite jeste nadogradnja permamodela. Ja sam najveći deo biljne mase isickala na površinu ovog permamodela, jer će se permamodel nadograđivati tokom sezone i upravo između ove biljne mase ja ću saditi kupusarice. Polako razgradnjom će se oslobađati azot iz svakog dela ovog tkiva, upravo onda kada je potrebno biljkama, jer ne zaboravite zimske kupusarice koje ovdje stavljamo, odnosno ono što radimo sada od 15. jula kao smenu kultura, pa do 15. augusta, pa nekada i do 1. septembra, u zavisnosti od toga kako vam pristižu sadnice, sve te kupusarice treba da rastu preko zime. Prokelj plodonosi tamo negde u februaru, brokula, karfil također, sve to treba štititi preko zime. Kasni kupus se sada presađuje kako bismo imali one fine glavice tamo negde do novembra. Uglavnom, ono što želim da vidite jeste nadogradnja permamodela. Da biste uopšte razumeli permamodele, potrebno je da vidite srcem. To je nešto što stalno govorim na predavanjima, jer ovdje je najvažniji stav da mi sarađujemo sa tlom i da vidimo ono što jeste u tlu, jer biljka živi jednim delom na svetlu, drugim delom korenom u tami. Ono što u ovom programu ja očekujem od vas jeste da vidite onaj tamni deo biljke. Dakle, da zaista vidite srcem. Tada ste svesni da je potrebno hraniti permamodele tokom čitave sezone. Zašto je meni baš tavanstvo lako? Zato što čitave sezone hranim permamodele. I onda kada ubacim biljke, biljke napreduju, plodonese, vrlo mi je laka i presadnja i setva, jer je tlo nahranjeno i zahvalno. Zapravo, ono što je ključ u čitavoj ovoj priči jeste pre svega moja zahvalnost. Sada se nalazimo sa druge strane ovog permamodela. Vidite kako je on visok, on je i dalje, bez obzira što je tamo negdje u martu, ovaj krompir je ubačen krajem marta. Postoji epizoda u kojoj ja pokazujem kako sadim ovaj krompir i on je i dalje visok zato što ovaj permamodel stalno nadograđujem. Šta je važno kod ovih krompira? Evo, cima njemu već na izmaku. Važno je to što su to oni sjemenski krompiri, odnosno to je ona sorta, crvena sorta koju sam htjela da umnožim i postoji epizoda u kojoj pokazujem kako ja naklijavam ovaj krompir i dobijam veliku količinu, odnosno veliki broj klica, ali šta se na kraju desilo? Ja sam te krompire nakon naklijavanja ostavila da puste klice i gomolje posadila ovdje. Dakle, osim što su ti krompiri dali puno klica i sami su dali puno plodova, ovdje sam već vadila plodove, u pitanju je sjemenska sorta, dakle vrlo malo će se ovdje jesti, puno odlazi za kao naslednik u narednu sezonu. Ovdje sam već skidala krompir, dakle brala krompir za jelo, ali evo da vidimo šta je ovdje ostalo, jer je potpuno osloboditi ovaj prostor i napraviti jedan obrt. Sa ove strane imali smo nisku boraniju, sada ćemo imati sa ove druge strane i tako će se potpuno nahraniti ovaj permamodel za narednu sezonu. Što se tiče same sorte, u pitanju su dve sorte, Purple Majestic, ljubičasta sorta, i Red Emaille. Red Emaille je inače proglašen za najslađu sortu na svetu, ali nije on sladak, znate, kada je ukus u pitanju. On je sladak svojim izgledom, zaista jedan od najlepših krompira. Ja sam o njemu sam pričala puno u toj epizodi gdje naklijavam krompir. Evo sada ćemo vidjeti šta je ovdje ostalo. Dakle, ja sam ovdje već vadila
krompir. Ovaj deo je ljubičasti krompir. Evo, ovdje je sve već vlažno. Evo ga. Vidite kako je sladak. Oni nisu veliki, dakle to nije krupni krompir. Znate, one kapitalci koje možete valjati iz prva modela. Ali je mnogo sladak. Znači to su tu negde najveći primjerci su otprilike nešto manje od šake. Ali je on obilno rađa, u pitanju je rana sorta i mnogo je lep. Sada ću ja da izvadim krompir sa čitave ove površine, jer kažem već sam ga vadila i ovo je ostatak onog što je ostalo iza, evo ga kao kiflica iza prvog turnusa vađenja krompira. Jer krompir zapravo možete uvek da vadite sa strane i da vam glavni deo ostane posle toga kao semenski. Evo ja sad ne mogu jednom rukom to da radim, a potrebne su mi obe. Evo tu su pomešani i crni, ovo je mali klikeri, ima i krupnijih, evo ga. I taj crni Purple Majestic nije mnogo krupniji od ovog. Znači, otprilike, to su krompiri koji su iste veličine, ali su mnogo lepi. Sad ću ja da izvadim krompir pa ćemo vidjeti koliko je ovdje ostalo. Ovo je količina koja je ostala nakon berbe. Izvadila sam sa 4 kućice i jako sam zadovoljna jer imam ovako neke baš velike primjerke. Ovo nisu one sorte koje mogu da vam iznedre kapitalce, ovo su sorte koje daju tu negde. Ovo je njihov maksimum i mnogo su lepi. Ja sam ostavila tu samo 4 kućice, sve ostalo sam ubrala, odnosno skinula. Također sam sa ovih kućica sa strane skidala krompire. Dakle, ovo je ono što je ostalo nakon višestruke berbe. Iako sam kompletan krompir posadila kao semenski, ja jednostavno ne mogu da modelim, jer verujte mi, najmanje ga ja jedem, ja samo volim da ga gledam. Dakle, ovo je moja berba, poslednja berba sa ovog modela. Model je dužine 3 metra. Ovo je 3. berba i rekla sam i ovdje je tu negde 3. berba. I ono što je najbolje iza krompira ostaje zemlja koja je ovakva. Ja sam odmah napravila kućice i tu ide sada niska boranija, ne može visoka zato što ovdje već imamo krastavac. Ja se sada nalazim na prvom modelu koji je prilično kratak, 2,5 metra. U pitanju je prvi model gdje je kombinovan paradajz sa krompirom. U pitanju je ista familija, o tome stalno govorim i želim da upratite kako se ponaša taj paradajz. Paradajz ima potpuno zdravi list. Bez obzira što ovaj krompir desetkovan od strane zlatica, one jednostavno nisu dirale paradajz jer kao što sam rekla, one imaju ukusniju sebi biljku, a to je krompir. Ali ono što želim da vam pokažem jeste sljedeće. Samom paradajzu jako prija boravak sa svojom familijom, jer to je ista familija Solanaceae. Ovo je zeleni šljivar koji nikada nije ovako obilno rodio. On da tu negde 10 plodova na jednoj grani, ali ovo je jednorodna grana na kojoj imam ovakvu berbu. Ja sam lično fascinirana ovim rezultatom. Ovdje sam došla da izvadim krompir za jelo. Krompir je u ovim prvim modelima dobro rodio, ovo je druga berba. Ja ću sada da izvadim čitav jedan red krompira zato što želim i ispred paradajza da ubacim nisku boraniju. A zašto je to važno? Niske boranije su izložene suši. Dakle, mi ovdje imamo vrlo loše uslove za rast boranija u ovoj sezoni generalno svih mahunarki, tako da je vrlo važno da ciljate na jesen. Ovaj prizor je zapravo mnogo zanimljiv i baš volim ovakve prizore gdje imam ispod krompir, a vidite ovo, iznad paradajz. Kako se te biljke fantastično slažu.
S obzirom da sam ja ovde sadila mešovito krompir, znači ovde su 3 sorte. Ovde je ubačen i crni, odnosno Purple Majestic, koga ste malo pre videli. Ali evo vidite kako su ovde veći primerci. Znači da mu je ista familija više odgovarala. Ovo su baš primerci s kojima mogu da se hvalim. Da, jako sam zadovoljna. Kao što sam rekla, nekada je bitno samo da pratite biljke, a ne nekakve tablice dobrih, loših komšija. Sve to zaista, to je zovem Google prepisivačinom. Biljke same govore ono što je njima važno. Ja ću sada da izvadim ostatak krompira. Ovo su grickale voluharice. Bitno je da nahranite svako biće u okruženju ukoliko želite predatorski lanac. I ono što je najvažnije, da se cima krompira ostavi čitavom, da se ne dogradi permamodel. Nemojte zaista da se priča o tome kako se krompir i paradajz uklanjaju iz bašte, zato što se njima nalaze nekakvi patogeni. To stavim pod znacima navoda jer termin patogen u ovom programu ne postoji. Cima je izvor magnezijuma i azota i jako je bitno da nadogradite permamodel i najvažnije od svega jeste da se oslobodite tih beznačajnih strahova kojima vas bombarduju kada je u pitanju baštovanstvo. Sve oko nas je predatorski lanac i svako biće će se razviti onda kada se za to stvore uslovi. A ovo je još bolji primjer. Ne znam kako sam ovo uspela. Pogledajte 3 sorte zajedno. Onako bratski. Mislim, ovi prizori su stvarno tako lepi da želim da ih podelim s vama. Znači 3 sorte, uopšte ne znam kako mi je ovo uspelo. I sad ću da vam kažem nešto što je mnogo važnije. Samo srećne biljke daju zdrave proizvode. Oni proizvodi koji su zdravi za vas, srećne biljke su voljene biljke. Nemojte od svojih biljaka da pravite fabrike. Baštovanstvo nije takmičenje. Dakle, mi se ovdje ne takmičimo u onome ko će da dobije veći krompir, ko će da proizvede veći paradajz, ko će veću količinu hrane da proizvede, nego čija će biljka biti srećnija i čija će biljka da bude voljena. Volite svoje biljke jer samo voljena biljka jeste upravo ona koja daje zdravo potomstvo. Evo, ja sam iz 4 kućice izvadila puno krompira. Očito da sam stavljala više krompira kad je već imamo ovakav miks. Jer to je zaista kratak prema modelima 2 metra, 4 sadnice paradajza, 2 sadnice kukuruza i tu je bilo 8 kućica krompira. Neke su izvađene u prethodnoj potrebi da se nahranim, a sada sam izvadila 4. Ovo je solidna količina krompira iz 4 kućice, s obzirom da je pitanju permamodel, imam fantastične primjerke. Ovo je jedan fantastičan primjerak, a ovo je drugi fantastičan primjerak. Svaki primjerak je jednako fantastičan. Ovaj krompir iz bio uzgoja ne treba da gulite, naročito nemojte ove tamne sorte, jer najveća količina hranljivih sastojaka se nalazi upravo ispod kore. Ja sam izvadila ovaj krompir zato što želim da posejem mahunarke svuda. Mahunarke sejete do 1. avgusta. Nemojte posle da vam nisam rekla i da zakasnite, jer treba da se vodi računa da imamo i prve mrazeve tamo negde krajem oktobra. Mahunarke treba sada da rastu, bez obzira što je vruće, što je toplo, što se vama čini da sad tu negde one ne mogu da izdrže visoke temperature. Imamo vreli talas, ali taj talas prolazi. Dok one porastu, dok one niknu, mislim, one će i da izbegnu taj talas. Potrebno je samo da uđu u septembar kao jake biljke. Tada imate plodonošenje. Dakle, to je broj 1, a ono što želim da vam pokažem ovde jeste nadogradnja grejice za brzi uzgoj. Grejice za brzi uzgoj iz ove sezone prelaze u permamodele, dok se zatvaraju 3 do 5 se gredica zatvara kako bi one bile
gredice za brzi uzgoj u narednoj sezoni. Vi morate imati 30% brzog uzgoja, 70% permamodela u svojoj bašti. A ovo je iz one epizode gde sadim kupusarice koje je donirala Vera Klincov za tu epizodu. Ovde je bilo svega i greška i puno salata, lukova, rotkvica, spanaća, sve je to dobro rodilo. Kupus je tu negde bio napadnut, negde ne, prilično sam ga pojela, evo ostalo je još. Ja sam onda u jednoj fazi, kada sam skidala salate, sejala niske mahunarke, one su sada već dobro procvetale i već se formiraju prvi plodovi. To je tu negde 8. turnus niske boranije, jer ja imam puno turnusa u bašti, ja ne želim obilnu berbu odjednom. O tome sam pričala u epizodi o mahunarkama, odnosno preparat od cvekle. I ovde sam sav materijal stavila na dno, sve što sam skinula sa gredice za brzi uzgoj, nadogradila senom, napravila gnezda i sve ovo što vidite ovde je posejana visoka boranija, jerusalimska puterica, gazela, čudo Venecije, šta god imate od toga, to su one bele puterice kojima zaista prija jesen. Kao što vidite, bit će puno mahunarki i želim da vratim azot tlu, zato što je tlo prilično iscrpljeno velikim brojem kupusarica. Vidite, ovo je otpor, ali zaista jeste. To je, krompir ubacite u permamodel, zagrćete senom, ništa vas puno ne namuči, nešto malo tu jurite zlatice i to je to, i dobijete jednu čistu hranu bez ikakve hemije. Ono što ću sada još da uradim, pošto sam izvadila mladi luk, ja sam došla po cveklu. Ovde je cvekla ubačena iz sadnica, inače cvekla voli da se presađuje. Teško ćete imati uspeh kada posejete cveklu, pa onda tu očekujete da te sadnice nešto naprave neki pomak. Zapravo to su vam sadnice i samo u permamodele presađujete cvekle. Ovo su sadnice koje su ubačene. Mislim da postoji epizoda u kojoj sam ovo radila. Za sve postoji epizoda u kojoj sam nešto radila. Ali evo, ovo je mnogo dobar primerak. Da. Jako dobar primerak cvekla. Ne treba da bude, treba da bude čak i manja od ove. Meni je ovo malo pobeglo. Upotrebit ću i listove i drške i cveklu. Danas napravit ću salatu. A ovde hoću da vidite kako je paradajz divan na ovom permamodelu. Baš je divno rodio. Zanimljiva sorta je u pitanju. Ono što želim da vam dam još kao savjet kada su u pitanju paradajzi. Paradajzi neće dozrevati ukoliko ih obilno zalivate. Samo nemojte da ih zalivate možda jednom u 20 dana kako bi zaista i krenuli sa zrenjem. Ovo je kasnije posađena sadnica i uskoro očekujem i da sazrije, inače kasna sorta. Ovo će biti prava lepotica. U pitanju je Lucid Gem. Sada već 9, ja radim od 6, puno sam toga već napravila. Sada idem da skuvam obrok, a presadnja kupusarica i inače nadogradnja permamodela, presadnja mladog luka i setva mahunarki tek večeras, jer ne želim da mi biljke na ovoj zvezdi dožive stres. Ubrala sam još 3 tikvice za punjenje usput. Mislim, nevjerovatno je gde god krenem neka hrana me čeka i to je to zašto radimo čitave sezone. Zaista čitave sezone radimo kako bismo imali obilje u svojoj bašti, jer svaka bašta, ali baš svaka može da bude hraniteljica. Setva gnezda vam je već jasna. Ako imate dobru zemlju, onda je iskoristite. Ukoliko imate lošu zemlju ispod, recimo neki tvrd model za brzi uzgoj,
Onda pravite gnezda i dodajete novu zemlju, bilo da je u pitanju kompost ili krtičnjak. Ja ovdje imam odličnu zemlju iza krompira i radim setvu niske boranije. Dakle, ovaj model na kome je krastavac, sada ima smenu kultura. Tu gdje sam izvedila krompir, tu ću baciti nisku boraniju, ovdje ću ubaciti sadnice cvekle, dok sa druge strane, evo kao što vidite, prosušila se niska boranija, jedan deo je otišao u tekuće biljno đubriva. Ako ne znate kako se prave, pogledajte epizodu, imamo epizodu o tekućim biljnim đubrivima, a i ja to stalno ponavljam nekako kroz epizode. Ja ću s ove strane da ubacim kupusarice, miks, i njih ću zaštititi kao u onoj epizodi šta sadite u julu. Malo pre sam pokazala kako sam uspela da zaštitim svoje keljave i ubacit ću luk, odnosno konkretno ljutiku. Što se tiče ovog modela sa paradajzima i krompirom, sa kog sam izvadila krompir, ja ću da ovdje radim kombinaciju. S jedne strane ću posaditi nisku boraniju, a s druge strane paradajza visoku. Zašto sadim visoku boraniju? Zato što će u jednom momentu ovom paradajzu biti neophodan hlad i ja želim da visoka boranija upravo bude taj hlad. Kombinacija visoke boranije i paradajza se vrlo često ispostavila kao pametna odluka, naročito onda kada nešto prži naše plodove, kad imamo onako visoke temperature pa imamo one jake opekotine na plodovima. Dakle, i ovdje ću sada da pravim gnezda, vrlo jednostavno, ispod krompira, odnosno nakon krompira uvek ostane onako fina zemlja u pernom modelu. Vidite kako je to fino. Dakle, isto radim setvu. Ono što mi je još bitno da ubacim cvekle i da ubacim luk, odnosno ljutiku. A gdje ću pronaći ljutike za sadnju? Pa upravo u bašti. Vreme je da se izvadi ljutika, a ja ću ove lučice i da iskoristim istovremeno za sadnju. Dakle, ove lučice ću direktno iz bašte da prebacim, odnosno iz ove gredice u drugu gredicu. Ovdje raste pored praziluka, praziluk je divan. Završili svoju vegetaciju, dakle ljutika se vadi iz bašte i ovo će biti ljutika za mladu berbu. Samo ću malo da zavrnem ove vrhove i to je to. Jako volim ove povezane sisteme. Kada odete po svojoj bašti, tu pronaćete sadni materijal i nastavljate dalje vegetaciju. Berba mlade ljutike u septembru je zaista posebna čarolija. Znate, ono, imate nešto što u tom trenutku ne može da se kupi. Trag biljke je udžbenik koji se gleda od samog početka do kraja. Sve priče su povezane i ono što želim jeste da učite, da naučite plodored. Jer sve ovo što ste vidjeli u ovoj epizodi zapravo se može staviti na ovaj papir. Imali smo u prvom turnusu ovu situaciju i učite plodorede. Druga kategorija, prva, treća, druga. I šta sada imamo u drugom turnusu? To je ono što sam ja odradila u ovoj epizodi. Dakle, izvadila sam mladi luk, krompir, boraniju, cveklu. Cvekla i mladi luk su ranije izvađene. Ostao je krastavac kao glavna kultura iz prve kategorije plodoreda i iz prvog turnusa. Sve ostalo je smenjeno. Šta se zapravo ovdje desilo možete da vidite na osnovu ove liste. Znači imamo ponovo drugu kategoriju, prvu i treću. Ovdje su ove kategorije plodoreda zamenile mesta onako kako to treba. Ja to ne mogu levom rukom najbolje da uradim, ali jasno vam je. Niska boranija, treća kategorija, je prešla na mesto prve i tu će biti vrlo bitan faktor koji će dohraniti tlo iza prve kategorije. Ovdje smo imali treću kategoriju koja je dohranila tlo i mi ovdje imamo ponovo smenu, dakle tu dolazi prva kategorija.
Vrlo je jednostavno zapravo, samo je bitno da povezujete plodorede. Proizvodnja vlastite hrane je najradikalniji čin otpora koji hoće i može da promeni efekat velikih korporacija na vaš život. I to je jedini način da menjate sistem, sve ostalo je apsurd. Onog momenta kada uđete u market, kupite hranu koja je višestruko tretirana, vi ste platili sve te korporacije. Proizvedite i onu malu, najmanju salatu koja je vaša. Znate šta jedete i dali ste svoj doprinos očuvanju planete. Na kanalu vas učim kako da to uradite, kako da na što bezbedniji način proizvodite hranu po biološkim metodama. Učimo o resursima. Znanje o resursima je vaš uvod u nezavisnost. Zapratite kanal.